Naimbangag sa Pilipinas at tuyin dagiti kang runa na damag dito'y PTV Cordillera. Dagos ang nagsagana dagiti masaknan ng opisina tapno malapdan ti nakarong epekto ti bagyo nga Inday iti Cordillera Region. Mapalpalagipan met dagiti umili nga aganad tapno maliklikan dagiti insidente kabayatan ti bagyo. Report manipod kini Jessel Kate Lapisar. Ingaton ti Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council iti Blue Alert status ti pakabuklan a rehiyon kas panagsagana iti posibleng epekto ti bagyo nga Inday ken habagat. Sigon iti OCDCAR, naingat ti koordinasyon da iti nagbaetan dagiti nagduduma a masaknan nga ahensya ken local disaster response offices. Nabilin dagiti kamang ti RDRRMC nga agtalinaed ang nakabantay dagiti operation center, response teams ken nakasagana dagiti nagduduma a kagawaan a kasapulan da para iti madagdagos a panagrespondeda. Meron tayong din na preposition sa bawat possible na isolated areas natin sa Cordillera. Na ang isang hub natin on logistics is sa Interagency Warehouse sa Kalinga. So meron po tayo sa mga LGUs po natin, meron na tayong mga preposition. Innayon namot ababaen iti koordinasyon da iti Department of Public Works and Highways Cordillera mabanbantayan dagiti kalsada para iti posible a road closure ng runa kadagiti high-risk areas. Nangipaulog metten ti Mines and Geosciences Bureau ti pamilin a temporaryo a kanselado dagiti operasyon ti minas iti rehiyon. Pasalamat din po kami sa mga media outfits tulad ninyo na nagbibigay din po ng information galing sa Pag-asa when it comes to weather disturbance. Tuloy nyo lang sana ang mga kababayan, makinig po tayo sa lahat po ng media outfits, okay? Para makapag-assess tayo kung okay ba na lumabas o kaya okay ba na ituloy natin yung mga activities natin outside. Kabayatan na nakasagana metten ti Department of Social Welfare and Development Cordillera para iti posible nga epekto ti bagyo. Sakbay pay ti panagdalapos ti kalamidad na ensayo dagiti quick response team ti ahensya ken dagiti lokal a gobyerno ti rehiyon para iti humanitarian assistance, warehouse management ken dumapay. Yung food and non-food items natin ay mine-maintain natin na nasa kapasidad yung ating mga warehouses. In fact, sa ngayon, meron tayong 87,414 na family food packs available and distributed sa lahat ng areas ng Cordillera. Impasigurado na nga umdas dagitoy kas tamat ang nakasagana dagiti evacuation center no kumaro ti epekto ti bagyo. Agtultuloy met ti koordinasyon da kadagiti lokal a gobyerno tapno maisagana dagitoy para itinaornos ken napartak a panagresponde kadagiti masakupan da. Pinapaalalahanan natin ating mga kababayan na makinig sila sa ating mga local government units kasi sila ang unang nakakaalam kung ano ang panganib at saka kung ano yung kailangan nilang gawin at kung kailangan nilang lumikas, kailangan makinig sila sa ating mga otoridad. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian. Kaya tananay lang ang mabambantayan ti Cagayan Valley gapo iti bagyo nga Inday. Impanamnamamatlang ti DSWD Region 2 ti umda sa supply ti relief goods may paay kadagiti agkasapulan. Report manipod kini Diane Monica Tukay. Naka-blue alert status dagiti na dumaduma a regional ken municipal DRRMs iti Cagayan Valley, kalpasan anay bayog iti tropical cyclone wind signal number 1 ti probinsya gapo iti bagyo nga Inday. Iti Batanes, pinalubusan ti probinsya la gobyerno dagiti umili nga agala iti darat iti Chabtucad Creek amay kabil iti bobong ti pagtaangan datap no saan nga agtayab dagiti angin gapo iti bagyong Inday. Babaen iti Executive Order number 29 series of 2026 ti Office of the Governor, mapapalubusan lang dagiti kwalipikado a household nga agala iti darat iti saan a sumobra iti 10 a cement bags. Naipatungpal pa iti kalman ti no sailing, fishing ken swimming policy tapno maipanamnama ti kinatarga dagiti umili. Nang ipatungpal pa dagiti umili kabinatang ti BFB ken PNP iti kapangaraya wenno ti tradisyonal a panangyayakar dagiti bangka iti ngato apasat. Impasigurado met ti Department of Social Welfare and Development Field Office 2 nga umdas dagiti relief resources a may paay kadagiti agkasapulan.
Iti datos ti ahensya, pakabuklan ang 93,861 a family food packs ken 19,619 non-food items ti nakapreposition kadagiti na duma a warehouse iti rehiyon. Adamat iti 3 million pesos a standby fund apulan. Tayo po sa DSWD ay nakahanda agarang augmentation ng mga local government units. Pagsakaling pong tumama si Bagyong Inday po sa ating lugar, dahil po ang DSWD ay meron na pong preposition goods sa mga iba't ibang local government units dito sa field office, sa lahat ng probinsya, as well as meron din po tayong mga available food and non-food items sa ating 6 satellite warehouses in the region. Kabayatan na, naka-alerto matan ti DOH Cagayan Valley iti posible nga epekto ti bagyo. Imbilin na kadagiti DOH retained hospitals iti rehiyon nga i-activate dagiti emergency response mechanisms da. Nakapreposition matan ti 2 million pesos nga agserbikas standby fund para iti health emergency commodities a may paay kadagiti agkasapulan. Dayan Monica Tukay para iti Pagilian. Dagiti kang runa na damag dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow. Ken subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siyak ni Ala Sungduan ng Bangaldaw.